Alanu nga dapo tikina asa tapuka partangiang atta di bagas nabe di bagasan Bornginon. Jumulo mahita martangiang di bagasan rohata. Amin. Maredehita buku ede nomor 10 sada ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo di dok Tuhan Yesus, yang gopoda na diaw, dangau na punasa, poda ni na marsuru audoi, molo adong manangise na mabahen lomo ni rohani amai, boto on ni ido taringot tupodai, manang nasian debatai, manang nahuhata ko ni isian roha-roha kusadiri, songon na nidok ni surati, akabatang aik na mangulu do mabaur sian pamatang ni naporsea diaw. Haleluya, martangiang mahita. Ali Tuhan debata ama nami na di banua gijang. Kupangido hami tuho, selehom matuhami toddi ni hasitonga dohot dame. Asa takas huboto hami nasa lomo ni roham. Jala urupi mahami mangulaho ni sian nasa gugunami. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabukama bibelta tajahama turpuk epistel di bagasan partangiangata Bornginon imana tarsurat di Lukas bidu 12
ayat 10 tolu sahatu ayat 20 sada. Tajahama marsikat sorin. Jadi adong ma sahalak sian natoropi nama doktu ibana. Guru dokkema aparakku marbagi tiatianan nami rabdo kotau. Alai di dokma tu ibana bahwa ise do babaki tahu gawe panguhum manang si bagi tiatiana dihamu. Laos di dokma tunasida jaga mahamu pasirik kamu manasa hakoliton. Ainang pemarlobi-lobi halak dada sian artanai ngoluna. Gabe dihatau masala upama tunasida nin nama suha dogogo ni hauma ni sada halak namora. Jadi marhusari maibana di bagasan rohana songonon. Ahanama bahenokku aidang adong hasiatan ni guguni tanokki. Gabenin nama on ma bahenokku uluhai nama akka sopoki upauli ma akka nobalga asa tusi papungoku sude na tubi rodi artaku. Jaladohonokku ma tutodikku ali todikku nungarade godang artam. Sae manang piga taunon ipe marhasonanga maho mangaminum maho las maroham. Alai ninna dibatama madok ibana ehon alwahon saburnyonoma tugun hosam siako iya na pinaradem tuise mai. Songonima masa dihalakan napapunguhon arta didirina. Anggo somamora ibana di debata ido sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jala na upeoksa. Amin. Marede buku ede nomor 25 ayat sada dohot ayat 2. Asini roh hamadi hamu dohot dame sedebata mata dohot siananakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hata ni debata di kita di pertanyaan ngata tersurat di Oda di Raja Salomo Bidu 22 ayat 22 Tolhas Sahat Rudi ayat 20 sia. Tajahama responsoria Ujahama perjolo Unang tung pupusi halak na parir ala parir ibana
Jala unang tumpa jepol halak nadangol kian di paruhuman. Unang maralealeho tu halak parmuruk. Jala unang parosu rosu bawa parpiri-piri. Asa unang di guruhomho akka pangalahuna jala manaun jorgong di hosan. Unang pasaur-saur ho tu halak akka na merjaji pola masih jalangan akka nama nauni utang ni halak sileban. Moloswadong piniokmi bahen garar kuasa tagunan tol-tolo di halak lagi podomami. Unang tumpaurot talutuk sian narobi akan nabinahin di opum dope. Molo di dahu bawa nama juhun ulauna tarbahis sama tidang marladu di jolo ni akka raja dekon ibanat tidang di jolo ni halak akka nalea. Akka nalea ima sahatna. Dihamu kadongan na kinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Molo usuku kami hamu ira-ira ahado perbedaanna dohot hasarupanna orang yang pintar dan orang yang bijaksana. Boido honota orang yang pintar itu belum tentu bijaksana. Tetapi orang yang bijaksana di dalamnya sudah termuat habis tarun. Ido hasarupanna laus ido perbedaan. Orang bijaksana biasanya pasti pintar. Tetapi orang pintar belum tentu orang yang bijaksana. Laus suku-sukun. Molo didok bijaksana songo dia majol manda bijaksana. Songo dia majol manda pistar. Dohonota jol mana pistar dohonota saya cenderung do di kemampuan ni tabi utok-utok manang na IQ ya. Parbinutuan, pengetahuan. Allah yang go bijaksana itu doonota mardomu dotong dakkolang utok-utok daklap kiran, tetapi dia juga nyambung lumubi turoha. Jadi nama rutok-utok belum tentu meroha. Allah yang bijaksana itu kombinasi perpaduan ni napis taribana marutok-utok Allah itong nama roha. Allah yang dohnota torop dojol manapis Allah yang nama roha. Allah dido molo didok itu bukan tarihu tupo dan daging itu berhubungan dengan onota kemampuan nih bagaimana kita patuduhun wawasatta pistarutta alailos lumubi patuduhun hamuraun ni parrohauta. Jadi berhubungan dengan itu hata etika integritas. Etika dohot integritas. Itu dan dohot tadi simbolo di dokon. Tangan etika. Itu berhubungan dohot ta bohado sikap nijol maradokon lingkungan. Itu etika. Boleh do ada etika. Adong do etika makatai. Adong do etika bertelepon. Adong do etika duduk. Adong do etika mapiki. Ya. Adong do etika makan. Adong do etika mertamu doh ini sekarang.
Macari ko anggon wae na po sumay mungkin dak sahab itu sini ba. Ai molo ningut molo na tuwa-tuwi man molo ro pamana ng calon helana manang calon parumain na ito di pabostang do pamana sapu di juluna molo so dibuat berarti tidak cocok ibadah parumain na manang na helana. Yang punya etika biasanya kalau digeser do dinggan ipadinggan dibantu inganan. Hurin itu kata ido perbedaan. Molo dohonotta molo na mempunyai etika, molo sesuatu na suhar di lambungna, tentu padingganon na dia. Kalau orang tidak beretika, orang yang peka terhadap etika, makanya molo di adung do kata batak madokon patun hanguluan tuis hamagoan. Patun hanguluan tuis hamagoan. Itu doonota di mana-mana itu berlaku. Itu sejurus dengan yang saya katakan tadi, etika. Ya. Wahado mulut tahun tekas mempunyai doonota majolo nilai-nilai. Nabu tak praktekkan secara praktis di mulut ta si ganupari. Alai ikon borhak do itong sian parnguluan. Unang lapatanda sirangi lapatanda se olah-olah dong semacam dohonot terkoptap imana terputus imana itu tidak. Kor borhak do ido na diguari integritas. Dia mau kadongan, ido na takas taida di turpukon, upaya na parjolo di dok naking dison hata unang, adong dison tuduhali di dok hata unang pupusi halak na parir, unang pupusi halak na parir, ala parir ibana, jala unang tumpajepol halak na dangol kian di paruhuman. Ai jahubanu marduluhon parkaro nasida. Jadi kita melihat di sini. Dakolan lapatanna dia mempunyai etika, tetapi itu berangkat dohonota sen integritas. Molo integritas na bagas na dohonota itu dasorna ima takut akan Tuhan. Jadi apa yang dia katakan dan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia lakukan serentak sama. Itulah integritas. Sarupa na ridokna, sarupa na pinikiranna, law sarupa na niulahonna, itulah integritas. Jala ini dokon na nakindison. Totudo honotta, integritas itu selalu marbona sian takut akan Tuhan. Alani ido didok nakindison, ai jahoba do marduluhon parkaro nasida. Kita melihat ini terutama dia mau kadongan sonang pis rohatta mida jolma na merdangol manang na disod didokon na padir unang pis di turpuk na asing justru dipaingo domolo saja Amsal 2 sadek sapusia didokon aha disi ya coba kamu tabuka stokin di tonga-tonga di bagasta na pasali jahuba do ya terutama itu Poda 10 ayat 17. Na pasali Jahuba no manangisi na mardingga basa tuna pogus. Jala ibana mamalos dengan basa nai tu ibana. Ya. Na pasali Jahuba. Nang dohonot tadi si bahwa memang saya manang pigali di dokon sangat dekat dohonot pangat toyon ni dia bata tujol ma naparir nadangol. Sia tujol manasi. Saya tidak tahu, mungkin karena memang debata itu sangat-sangat pro terhadap orang-orang dohonot tamajolo na dimarginalkan, yang dipikirkan dohonot kanadangol na parit. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kepada mereka katakanlah penindasan dangjol ma'alotta alai debata alani ido sasitongna menjadi perhatian untuk panguhum di Portibion lumu biaka membuat keputusan di pengadilan atau kejaksaan
Karena yang dokonota bahwa hukum selalu memperlakukan orang-orang seperti ini tidak mendapat keadilan. Ya, hati-hati kita alota gimana? Itu menjadi catatan bagi kita semuanya. Lau sita pe asonang ta perlakukan jolma manang nahalap dokonota na parir na pugus dok lan nasim nai, karena Tuhan menjadi lawan kita. Imana parjulu na paduahon di dok dison unang maraleale tu parmuruk jala unang paroso-roso bawa parpiri-piri. Kalau bahasa Indonesia di dok disi orang yang gusar parmuruk imai na di dok parpiri-piri pemarah. Ya, pemarah anggus sasitong na di bahasa Batak teh umur harus sifata ai permuruk adung dope digijang ni molo menurut kami ima perpiri-piri molo dipoda perpiri-piri dotong makanya dokon ya tumangun dong maringan di tobak daripada saja budohot paropuan berbeda-beda digijangnya nono perpiri-piri ya tumangun do marado petuhalak na asing di dokon kira-kira songonima daripada maradopon manang na berhadapan dengan bawa perpiri-piri. Dan dongonot tadi sih, muruk saya pikir itu manusiawi do, molo muruk. Tarimas juga manusiawi do. Ale molo itu nakin dison hata permuruk itu sudah menunjukkan dongonot ta karakter. Molo curiga jolma khawatir itu manusiawi. Alerung do percuriga itu manang perkhawatir itu sudah sifatnya itu bukan alami lagi, bukan natural, tetapi sudah klinis. Molo do klinis itu sudah ada kejiwaan psikosomatis. So nama sanuan, so terjadi do nggak terjadi narohana. Itu yang psikosomatis yang seperti itu. Permuruk juga, maaf saya mengatakan itu adalah penyakit. Maka hati-hati kita. Ya, muruk boleh, bahkan di Efesus ya dikatakan itu muruk sangat mitok matanya harus pun terima semua. Tapi permuruk dohonota itu menunjukkan karakter dan itu menunjukkan mental yang sakit. Molo di bahasa asing justru dokter itu comfort zone itu yang dikatakan itu mental barrier. Itu mental barrier dohonota imajol malapatanna namar sahih doibana alai dia tidak berusaha untuk mengobati sahihnya, sahih mental, sahih emosi nasongoni. Dan anehnya maaf saya mengatakan siapa orang na jut marsaur dohoton bah gabirungan naon maaf dikatakan di sini kalau saya baca lagi ya asa unang di guru hokoah kapangalahona jala mana jorgong di hosam. Jadi ternyata yang dohonot tadi sih jol mana saur sasitong na tuaka dongan na naso katakanlah naso membangun persauran bahkan selalu membawa aura negatif di nguluna dia akan dohonot tanda petik menular. Itu menular. Karena sasitong na dan beremota dan apalah maulina manadda halak buah karakterna cukup mencari atau melihat dua isi madongan nano jonot di mana dua halak kamu kaina lapatanna molo somal muna molo somal lakena dua halak dongan na tabereng mai sina jumonot di mana molo do onok kwa kapangarumpi do manang kata-kata dongan na berarti deui tidak jauh beda. Molo pamana, molo marpungu toluina, isi mana siring dongan ninat tahun. Wah di mana? Ulang pakai cerita hagal di dongan na dulu na cengnai itu tidak jauh. Molo dokon meleset diduga itu tidak meleset. Biasanya seperti itu. Alani di dok nakin dison, unang saur hotusi. Itu par muruk nakin ini sebenarnya ya menjadi perenungan bagi kita. Yang dokonotan wang ini sekarang dumubidi talak Batak. Amurani terburuk, tersinggung dolan asing dai, menyinggung donganna boy, alai mulo disinggung gimana? Ini jalah ya budok kami,
dan saya meminjam pendapat ahli juga itu, siapa yang gampang tersinggung itu juga mensyaratkan ukurannya termasuk akurat bahwa dia seorang yang tinggi hati. Yang murah-murah itu tersinggung. Itu sebenarnya agak semarhamar gitu, turunannya do permuruk namura tersinggung. Sama saja. Ya, sama saja. Hidup yang takas nak kini dok jono. Unang maraleal itu huala permuruk, jala bawa perpiri-piri. Ya, unang maraleal. Paholang. Karena neng dokonot tadi sih suatu waktu boy do gabe songon sifat naik. Bisa yang terjadi yang seperti itu. Laos didok naking disong musison akap parangai ngono secara praktis don hata unang na asing unang pasaur-saur hoto akahalak na marjaji pola marsi jalangan akan amano ni utang ni halak sileban. Ayo mada hati. Quran na tahun namura-muran jol mamarjaji. Saya di resoton, kadang doh boto nasungoni. Saya tidak etis mengatakan itu. Amang siya naumon, namang. Ngai tatangnya ko didinggan. Ale nang adong, nang ngurimis pelang adong. Yang kamu mas muri, garari bagam. Alani nang murah merjanji hita. Tidak dana kipe, tu inata tu amata nang murah berjanji. Lagi dok marsi jalangan. Anggonung ngasangan nasungoni nate. Imane guar pakai dihidiun. Ya, masih calangan tuh, kayak demonstratif gitu apanya. Nah, jangan. Unang sempat na merjanji na songoni. Itu pangalaho dohnota na di kasuguhon dison. Nah berikut dia lalu unang tung paurot. Hata unang dapat turuhon justru unang tung paurot talutuk siya nakanarobi at kanabinahin diopum dope. Itu katakanlah itu masalah tanah. Ibarat patok, ya patok na alai di papinda. Itu sekarang juga banyak. Apalagi di Arganitano nuai, di Sabula Tuban, Samosir, itu rata-rata banyak sekarang masalah tanah. Apalagi tanah naung dijajihon nyopungna, itu na tersurat di son, buh itu gabe di papinda, pindah tangankan, ya tu notaris do ulan nasimna. Itu kenyataan. Hati-hati. Domonot tapanak ko do tongi. Nang lapatan na takas legal standing nang adong alibu digeser. Nah, ini sebenarnya. Dihamuak kadongan molo turpukon pertanyaan makatain na songoni hata unang gudang alai koriko do jahauta epistel lagabi jamita tu hari minggu. Mai dakola nunang be. Jadi dakola lapatan na kita majamoton aso nang taganggu hal asa dinggak kita do lana singnei alai justru jamita pertanyaan manuru hita dakkolan tu hita sendiri marguna dang mangarsahi halak alai sebalikna bohado hita proaktif gabe habauran di pasu-pasu itu kadongan itu jamita tu hari mingguon. Nah sautik sekilas dirok Yesus taringok tu ciulik manggi. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain? Dakolan unang be, dakolan manjamoton, dakolan lapatan na, soonay dokon na lapatan na, molo subui binain na dinggat tu halak, unang mangarsahin na, ya sebenarnya bagus ya. Alaya dulu luminggit ni, me. Bagi jang ni bain na dinggat tu halak, unang adong molo unang mangarsahi. Isomma unang mangarsahi mo dipodong. Unang songod. Alayang ko sa sitong na dumingga, dakolan unang mangarsahi. Alay buhama kita, patupakon na din gato kadonga, dakolat tu dirita. Ima na diguari, proaktif. Alanido, dihamu, amanami na nami, urin itu hatta, di partengata, di sosoi hita, saluhut na. Anggo, tu level ni ngulu lapatan na majamot tu dirita unang tarsahi halak. Tu level ni dirita lapatan na unang tapahopar naroa so tung gabi roa kita musi. Ya, buidu taja hatungan non di sada kurin 15 itu tulan noni. Ahai duduk kondisi, ya. Kalau saya tidak dikatakan di situ
Na unang marsaur kita ya ka naso mabain ada dari gabe somal do kita 1 Korintus 15 ayat 33. Itu gabe molo saur kita tu nadinggan gabe saur do kita tu nadinggan. Dalai sebaliknya molo saur tu nasudinggan gabe songoni do kita 1 Korintus 15 ayat 33. Alai nang dohnot ta dan sukup holas songoni majamot to ni ya unang mangartai halak unang songonon ya bahado sa dinggang nguluta dakkolan rikot lapatan na membiasakan kebenaran dan cukup holan hata membiasakan kebenaran atau membenarkan kebiasaan dakkolan cukup na songoni tetapi kesangat duhita tunai dokon anak kilison bagaimana kita pilih menjadi orang-orang dokonok kumajolo na mempunyai karakter patupahun nomuli. Sekalipun orang lain tidak peduli, sekalipun rudut di lingkungan ini, tetapi dia mempunyai karakter membangun, karakter pauliulihon. Makanya didok Yesus mertua ma sibuan damai. Lapatan nadang didok mertua ma namar damai, tapi sibuan damai. Gabi inisiator di mana? Gabi motivator di mana? Patupahun nomuli. Dakkola sekedar menjembatani, dakkola sekedar dohonok kumajola saunang saur tunasodinggan, tetapi kita harus menjadi dohonokku katakanlah semacam pionir-pionir patupahon akan adenggan di tonga-tonga ni ulutta. Ini yang sulit dan teramat sulit sekarang di pardalanan di ulutta. Karena saya mengatakan tumagod do tapatupa na songoni na dinggani daripada dohonota ya tahon ni markita jamita songo kamyon manang nasay martangyangi kita yang apalah efektif itu alai mulut apa tu luhul labatan na kasikapta nauli ya sikapta labatan na membangun sesama duminggat do isyan hata-hata mutiara dolan nasimna jauh lebih efektif ya tumagod do dua terbaik adalah melakukan yang terbaik bagi sesama kita. Dan hata-hata dan lip service alai gabe bui kita saluran berkat patupahon na dinggan di tonga-tonga ni ngulutta di tonga-tonga ni parsaurata ido na pinatuduhon ni Jesus saliling nguluna di portibon. Oleh karena itu mari kita manginang di tonga-tonga ni bagas tabe tapatupa ma nadinggan di ngulutta alay unang mulu pahita to patupahon nadinggan tuak kadongan di tonga-tonga ni parsaurata. Amin matanyang pahita. Wala te madikutuhan lehon magkuku di kami dadahulam majamot ton diri nami asa dinggan ngulu nami alay dotong proaktif kami patupahon nadinggan di tonga-tonga ni ulu di dongan nami. Dadahulan patupahon nauli di kami alay doho tong kupikir kami patupahon nauli di dongan nami. Ido naumuli. Asadang sukup be kami madok duminggan kami dang mangarsahi dongan daripada mangarsahi alay dang bui patupahon naumuli alay ko bui do kami patupahon naumuli nang tudongan nami dolma. Alanido pargugui kami Tuhan ay maceborat doi patupahoni. Sahat di homa sudia karuas di huriam ehon magugo di nahuran kugo lumubi di masa di parsahito non ehon semangat di kami diganuk bagas nabi muladong aka permasalahan adong aka pergumulan saya lehon aka solusi no muli Tuhan na di bagas parsahito pe di tonga-tonga di bagas nabi do di rumah sakit ehon magugo jalalehon tunasida amalumun dauni sahinya kana marsahid jalalehon semangat na baru di nasida saluhutna pasu-pasu mahatam anggiat kami boy mangulu jala mangula di bagasan katam di bagasan Jesus jalo matangiang nam. Amin. Mari dihitung.
pangyat ko mapilian ta, alin di bata manami na di banua kijang, podo haruruan ni saluhut, silehon-lehon na dinggan doho nasaw libasa na maulutus, hupasahat kami ma, silehon mito kami pilian nami tuho, sa jalo magebe uap na hutus ni jalom. Pasu-pasu may jala ramot ya sa kuparhasiyang kami pilian on, pati buhon karajom mo dito nga tong huriam doho deportibio. Buhay maruh nami marhite-hite todim, asalam hutada kami kudang ni silehon-lehon mito kami, asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mahita martangyang ditangyang hatopatay. Aliyah nami dari gunung kijang. Saya penuh badia makuat. Saya rumah rajonmu. Saya malu kami untuk musim ya huma Tuhan sarerun duluan siapa. Saya sama nami sungut panisa nami. Idosa nung amar dosa Tuhan. Kalau mahamisian pangaku. Ehon na pun harajau. Oh takukul. Oh dihasangapon salilun. Amin. Asiniruhan itu kata Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong nirohan di debata mata. Dohot parsaura ni todi porbade mamadongani mamasu-masu hamunuhutna. Amin. Oras ma dihita kaluhutna.